महाकालू फेरिया पर तार जिम रे थिबा जो जिनस कपड़ा जोता ए सब जिनस आनिया पई के हम तार मोर जाइथिलु। मु भितर को पळैथिली जिम भितर को पळैथिली एंड ताकू जिम भितर को एंट्री करि देनथिले बाउंस लगी बाहर कर। आज जदि मो भाई चिंतारे दुखरे रही रही मरिथिला ताहले केवल ता पई गोटे लोक दाई से होजी एडीजी। काहेकि ना पुलिस रो सामने पुलिस को बाड़िया गला, पुलिस सेठी किछि कलाने नीरव द्रष्टा हेकि सब जिनस देखिला जे निसी मु आउ मोड़ी पारुनी मो हातर एई जगह आउ काम करूनी बेंडी होइथिला सब आउ काम करूनी आउ मु से जॉब जीविनी मु आउ से जिम को जीविनी। भूल एथिबे मागे रहउथला कि से एडीजी साहब को से जिया पई मना कर देला आउ गलानी न गला तो जिम रे भी एंट्री करे देले, जिम रे बाउंसर लगे ताको बाहर करे देले, सैलरी भी होल्ड करे देले। बहुत सरल विश्वास थी, बहुत सरल विश्वास जे एते सरल विश्वास थिले कि आपन जदि ताको भाई बोली डाकी देले ताले से आपन भाई ही जीवो, आपन ताको सांग बोली डाकी देले से आपन सांग ही जीवो। आज पर्यंत जेते लोक पैसा तारा ठकी चंती समस्त कला चिठा मो पाखे अछि। जेहेतु से गोटे सांगटा सेठी ता सहित झगड़ा न करिया पई के से सेठू हारिला आउ पैसा रिटर्न करिया पई कहिला 4-5 लाख पाइछि निमापड़ा रे आउ सेठू 8 लाख टका। हां सेठू से 8 लाख टका पाइबो। से जिम रो ओनर जे अछि अनिल अनिल हाँ अनिल तार बापा जी ताको सहित मु पर्सनली भेटिछि, बुबू को कथा करैछि एंड सेठी भी ता बापा कहिसंती हाँ पैसा पाइबू पुओ रुह जो दिन बुबू मला तार आग शनिवार से दिन ता बापा फोन करी कहि थांते कि जमी पई के तांग जमी बिका हेले पैसा दै थांते बोली कहउतले। ये गला निमापड़ार कथा। आसीबा सत्यनगर जिम को जोठी वर्तमान पूरा क्वेश्चन मार्क समस्तंकर अछि, पूरा ओडिसा चाहि रहिछि जे प्रकृत घटना कोन। तो सेठी सत्यनगर जिम रु से लास्ट वर्ष हला किछि पैसा पाइनी, सेठू भी पैसा पाइबो। सेठू केते पाइबो सेटा म कहि परिबिनी बट 30% हिसाब रे हां सेही सत्य विहार जिम रु जबे से महाकालू फेरिला, महाकालू फेरिया पर तार जिम रे थिबा जो जिनस कपड़ा जोता ए सब जिनस आनिया पई के हम तार मोर जाइथिलु। मु भितर को पळैथिली जिम भितर को पळैथिली एंड ताकू जिम भितर को एंट्री करि देनथिले बाउंस लगी बाहर कर जाइथिले। तो जेहेतु मत से सेतले के चिन्ह नथले मु से जिम रे केबे जाइनी कि हम जिम ओपनिंग हे गला परे मु मोर जॉब लाइफ रे व्यस्त थिली, से जिम को आउ केबे कंटिन्यू मु करिनी। ता भितरे बुबुर मोर भी टिके झगड़ा हेतिला, ई जमी जमा ई पाखरे गोटे जमी किनिया पई के से पैसा देइथिला आउ से जमी वाला आज पर्यंत भी ता पैसा देलानी तो ठकी देला देई नथिला, किंतु एबे दवा पई से बाध्य एग्रीमेंट भी मो पाखरे पड़ी के अछि। ठीक अछि तो से सेति पई के तार मोर टिके बचसा हेतिला, से मते कहितिला कि तू जदि न परिबो ता भितर काई मुंड बुरुथिलु काहे कि मु पैसा देई सेति मोर पैसा हरेली। तो एई जिंस को नै कि ता मो भितर बचसा हेतिला। आउ सब फ्रस्ट्रेशन रो कारण जो तार ता लाइफ रे केवल गोटे ही फ्रस्ट्रेशन थिला ता जॉब, ता लाइफ रे केवल तार गोटे ही फ्रस्ट्रेशन थिला ता जॉब। फायदा उठो देले एडी देखो याकू मु फायदा उठा कहबी कि आउ कोन कहबी मु जानि पारुनी, किंतु आज जदि मो भाई चिंतारे दुखरे रही रही मरिथिला ताहले केवल ता पई गोटे लोक दाई से होजी एडीजी। एडी कोन तदन परिसर कासु खबर समस्त टाइम नो ताको पई छाड़ हुए तो राजनैतिक दल एडीजी पाखर किसी लाभ पाऊे, हुए तो से डरुवे एडीजी को आने का तदंतर परिसरभुक्त करने का घटना जहाँ भी हो जो मैंने भी इनवल्व था। देखो आम ये केवल गेस करुचे एमती हो थी पारे कहीं ना पुलिस सामने पुलिस को बाड़िया गला, पुलिस से किसी कलानी नीरव द्रष्टा होगी सब जिन देखला। तो या आम अंकुश आणुचु ये कथार केते दूर सत्यता रही या बाहर करने दायित्व सरकार रो। जो तेल कथा कहउचंदी प्रूफ रखिसंदी आपण जो तेल से एडीजी को मालिश करते से तेल भी आपण पत्र अच्छी 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 कहउचंदी डेली एडीजी खाली कहउची मते गोड़ मालिश करिया पई कोन से कहउछ आपण ना से मत केवल एति लास्ट टाइम कही गोटे थर तो मुझे सहित विषय डिस्कसन करी जे निसी मु आउ मोड़ी पारुनी मो हातर एई जगह आउ काम करूनी बेंडी होइथिला सब आउ काम करूनी आउ मु से जॉब जीविनी मु आउ से जिम को जीविनी मु आउ कौन जिनस बुझीबिनी मत टिके शांति दरकार मो पूरा फेडअप हो गलानी मत शांति दरकार महाकाल पाखु जाउची सेठू फेरिला परे मु चिंता करी कौन करी आउ सेठू फेरिला परे से दिन जाउथला एडीजी सर को भूल मागिया पई का आउ जार परिणाम रे ताकु जीवन दवा पई पड़ला। तो ओडिसा रे सब माँ बापा माने चाहि रहिचंती आउ भाबंती कि आम पुओ को आम पाठ पढ़ेलु से गोटे गवर्नमेंट चाकरी करिवो, गवर्नमेंट चाकरी करी बापा माँ दुख दूर करिवो। तो जदि गोटे पुओ अधा बयस रे ता सब स्वप्न को निज साथी रे नहीं मरी जाए ना बापा माँ दिरा केमिति बंचिबे। से एडीजी सारंकर भूल एथि मागे जाउथला कि से एडीजी सार पाखु से जिया पई मना करदेला आ गलानी न गला ताको जिम रे भी एंट्री करै देलेनी, जिम रे बाउंसर लगे ताको बाहर करै देले, सैलरी भी होल्ड करै देले। सैलरी होल्ड हे सरिया परे तार एनपीएस रु
ମୁଁ ପଇସା ଉଠେଇଥିଲି 95,000 ଉଠି ଆଇଥିଲା 95,000 ଉଠେଇକି ସେ ତାର ଯୋଉଠି କରଜ ଫରଜ ଯୋଉଠି ଥିଲା ସବୁ ଦେଇକି ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ତାପରେ କିଛି ପଇସା ଆଉ ବଞ୍ଚିଲାନି ଯେତେବେଳେ ନ ବଞ୍ଚିଲା ସେ ଦେଖିଲା ମୋ ଦରମା ନ ଆସିଲେ ମୁଁ ଚଳିପାରିବିନି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦରମା ହେଉଛି ତାର ବେସିକ୍ ହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇକି ଭୁଲ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା କି ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଛି ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି ମୁଁ ପୁଣି ବରଂ କାମ କରିବି ମୋ ଦରମାଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋ ବାପା ମା ଦିଟା ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଇଭିନ୍ ଆପଣ ଏବେ ବି ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଦାନାଟିଏ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଯଦି ଏତିକି ଦୁଃଖରେ ବଞ୍ଚିବ ପୁଣି ଏତେ ଜିମ୍ କରିକି ବି ସେଥିରୁ ପାଇଲେନି କାହିଁକି ପାଇଲେନି ତାର ବି ରିଜିନ୍ ଅଛି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ବସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇପାରେନି କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁକା ସରଳି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ କି ବହୁତ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ବହୁତ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ଏତେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ କି ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ହେଇଯିବ ଆପଣ ତାକୁ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ବାକି ପଇସା ମାନେ ମାଗିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସେମିତି ବାକି ପଇସା କେବେ କାହାକୁ ସେ ମାଗେ ନା ଆଉ ଅତି ଜିମ୍ରେ ଏତେ ପଇସା ବୁଡ଼ିଗଲା ତଥାପି ନା ନା କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଲୋକ ପଇସା ତାର ଠକିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ କଳା ଚିଠା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଯେତେ ଲୋକ ଠକିଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି କହିବେ ଦିନଟିଏ କେବେ ବୁବୁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିନି ହଁ କେବଳ ନିମାପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ପଇସାଟି ପଡ଼ିକି ଅଛି ସେଇ ପଇସା ପାଇଁକା ବୁବୁ ଟିକେ ଏବେ ଲାଗିଥିଲା ଯେହେତୁ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆଉ ସେ ଚଳି ପାଇଲାନି ଖାଇବାକୁ ପଇସା ପାଇଲାନି ତ ସେଇଠି ସେ ଲାଗିଥିଲା କି ସେଇ ପଇସାଟା ପଳେଇ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ଲାଇବିଲିଟିଜ୍ ବଗେରା ଅଛି ବା ଯେଉଁଠି ଲୋନ୍ କରିକି ନୂଆ ନୂଆ ମେସିନ୍ ପକେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସୁଝିବା ପାଇଁକା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଯଦି 11 ଜଣ ଧରିଥିଲା କମିଶନର ପୋଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ 2 ଜଣ ଧରିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଆର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭୋକ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭୋକ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନିରୀହ ପିଲାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା 60ରୁ 70 ଲୋକ କିମ୍ବା 100 ଲୋକ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 10ରୁ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଆଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାହା ନେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅପାରଗତାକୁ ଛୁପେଇବା ପାଇଁକା ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି ଆମେ 11 ଜଣଙ୍କୁ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ବଗେରା କଲେନି ପଲିଗ୍ରାଫିକ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲେନି ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଚିରା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସୁଛି କପଡ଼ା ଚିରି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ହଁ ସୌମ୍ୟର ଡେଥ୍ ପରେ ବି ତାର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପୋଲିସର ଜବତ କରିକି ରଖିବା କଥା ପୋଲିସ ତାକୁ ରଖିଛି କି ପୋଲିସ କରୁଛି କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆପଣମାନେ ସେ ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି ପଇସାକୁ ଏଇଭଳି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବା ପାଇଁକା ଆଣ୍ଡ ଏ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବା ପାଇଁକା ପୋଲିସକୁ ତ ଚାକିରିରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥିରେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା କଥା ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି ନେବା ପାଇଁକା ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବ ସେଇ ଡିସିସନ୍ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାହେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ଆଉ ଏ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର ନହେଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଏ କେସ୍ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ପୁରୁଣା ଫାଇଲ ତଳେ ଚପିଯିବ ପୁଣି ଧୂଳି ଉଡ଼ିବ ଆମେ ଆଉ ମାତ୍ର 5ରୁ 7 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଏଇ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ପରେ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବୁ କାହାକୁ ଭେଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁକା ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣାଗଲା ଆଉ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଚିର ଉପକୃତ ମନେ କରିବୁ ଆଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଯଦି ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଘେରାଉ କରିବେ ଚକ ଅଖ ଜାମ୍ କରାଯିବ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ କରାଯିବ